400 g svježeg kravljeg sira, 200 g kiselog vrhnja, 3 do 4 češnja češnjaka ovisno o veličini, Vegeta Maestro kopar, mala žličica. Dobro promiješajte i spremite u hladnjak do upotrebe malo kasnije, kako bi se svi okusi dobro proželi sirom i vrhnjom. Vodu zakuhajte. 7-8 listova kelja. Blanširajte minutu. Manja glavica luka. Pet do 6 jaja. Vegeta Maestro morska sol. Vegeta Maestro šareni papar. Odlična opcija ako imate Vegeta Maestro muškatni oraščić. Ne puno, pripazite. U dobro zagrijanu tavu dodajte ekstra djevičansko maslinovo ulje. 6 do 7 minuta na srednje jakoj vatri. Oko 6 do 7 minuta. Dvije do 3 minute. Sad, možete okrenuti uz pomoć većeg tanjura, ako vam se tako čini jednostavnije. 2 minute s druge strane. Još malo kopra. Ispod svakog mog videa, niže na linku u opisu, je pisani recept, popis sastojaka, postupak i savjeti koji eventualno nisu stali u ovaj video, ali i preporuke za brojna slična brza jela koja su stvarno dobra ideja za ručak ili večeru.